Ahmed Youssouf. Edmond. Okay. Ahmed Youssouf Edmo candidat wa hizi uchaguzi ukaoondoza kwa Urishi House kwa jana ulawana nezena tija zalahia likanzari jue wewe upazwa matswa haho enamna kwaondeze voti za zendelea holi huka kandida haunga we kandida harumaze uchaguzi zinu eho lihonda we lijira laho zubiri ya namnaje ewa marhaba menji mwanama handani durengesho bahashinu nibishele marahaba wanrahiba vyamba jinu weste hususan ramba ngongwe hakawa nivotia hawinji nibishele marahaba ekipi kaunde kana suppléant hangu wakarfanya kipundaro ekipi fanya hazi hapo nibishele marahaba e coordination ya parti ya orange ya ngongwe nani parti orange nani dhamana wa parti ya muhatu rais watu ngara marahaba ulihundo tukubalo nitsungu nike kandida orma jera la ngongwe orma voti za udepite haizo ze vote lizavira handani zikabira hauziro haukaya mamambro heze bureau de vote watu na nuramba wa masaswer wakautolo haku mfano wakaya tola bima ya woti para kasaswer sawa tola bonze ni presida ya woti kaudine ndiho ndela tefijwabo hata nuri mrejeze tena hata tsongo tsambe presida kazifanya tena ya bongo amango nsahila mimi akawa bihawa jone engonzo watowe sharuka bahiwa jaza mbabize bilete wa watowa karjawira timizi yabo tena siparwa ngabo ifundi shambani anzo atolo esa atolo sende tena sagare manama kaundo akakode coordinateur parti mutar rifanya hazi wa duare jitena riruhabo siparwa uziwani na sasero hatu hunu warengeze bilete zaka hunu pia za biro 1 2 wende wakazifotisha waswidi tsihimi tizia kena kurize bilete zinjirejeri ya wakarjala tsakati wenji jeshi lija dhamana waseni hajabo waja wabagarta hao solution solution bakata lera wanusu njaonere solution propose finali ngabo mzima kwa habari za bilete mujio wabatsina jo honfie la dhamana kabo mungu bakasina jo honfie mkubaula wababa ngaro bonzira sa solution dans bale jeshi parce que ya prédiction ya kanabali aona mru bonze odahula njaona la ndo hese ni tena ya hadisi ikanziro ndia ikao zero ya donc kaulo kawa fanya courage ya he makesi yao ya jaziwa ndondo njawa hina roho tena siparwa baya mindado masasweri ngwatulwa tena ya butika rudi ndoje tena na hatara kauja rumaizo malaya sinema shongo ikahubalwa walikaja kauja wa makesi shatara jonda sararu emiri tolwa shawando hese si warawe hema kesi wa ndoda voti ya watara ka hundra ndo ya satsano damina député Antoine Ibrahim na Swali ndo kama ben Swali ridunga narsi ho gendarmerie ndironi sane na dhamana kabo force hadisi dasina au hata parondo hese si warahuja au finali sira mangara watsahisha wao no mahedi zeta sozatu zakajuka bakamgubano ya wao force makango ndo watsahewa juu paswa paramango jasho kwa tsuja antukarba kila sana watar kwa hema kesi ya wasiriho timashongo banda ende wanwa sauvoti shaka jahira hisabu ya saswero hatu tena ripara domoni tende tihundu ma sanane wandwa him bangoni wanzanjwa voti kabati bilete wandwa timur mungo fukana mungo minane zibilete zivoti wazisa banda hu domoni donc les bulletins zivote wazihisa wandwa nzendo vote na wazibilete zihisa atuando kwa buha akaenda votishiwa ani yawoloka munisonka hawa kija kanyango makandida saya au musoni wa lemewa ne komba ile kaya shamit sabakaya jadimu undu wakati imani rais ya kauta ya unze sharia libakana zijana ramazimba na zino ili rifanye correction heda bile vote ile henda na witaba nsuro hotera mimi si hali hapo tiparo panda
biro ya panda kaka president mwanamshi kama observatoire jeni ngwanzo ya wazi shamba ngibdo masaswiro roho bonje pia ranzi ya wazi ya wasaswiro watu haripara tisihi ho si habo tena sende zikaurejeze masaswiro hatu ngoja ilia ya force ikabo akayotsi ya usuhaku shawashiliwa restabilize antuka msoni masaswiro diwanji shabo iyo kawaja fanya burash shabo ze biro zinji zifanywa mascarade electorale namba burash wao pia wao waema mord de vote wao ndo andwa bakaro serse ukafanya ze mascarade hizo sha ngavulongora maîtrise karjambula njia premier tour devant kandra monsieur bav ukawaroni sanyanzo waroni mahaba ya vote akaunt kwa vote wenji nor vote wa haku akarume vote la feniha Antoine Mohamed Ibrahim a 13,27%, yo 1389. Mariama a 6,62%, yo 693 voix. Ali Saïd a 4793, yo 45,8%. Swalihi a 4,73, yo 496 voix. Ahmed Souf Damit a 1828. Yo 17,47%. Ahmed Saïd a 1267. Yo 12,11%. Yo la kaujana est 100%. Et hatu kejahea kejasiha. Les résultats iso, les extraits de PV, le procès verbal afanywa ya masasuro hatu wakahuja wari ngamizo. Ya woyorsonio de afamare. Yo tsundu 0 voix famare. Hakawazamba ndo wamba sisi rusukau jeza bakari yabawe swasa ndo hata abangu mimi keja kaunirini parce que ze voici hisa anikena ujwa manipule wakaze voici hisa kaunojwa enjeza ka zihisa aikoshe wapya hisa abangu keja kauni interesse yako ni tsai haizo zikajabanu ni pare zikao zendisa ze voti wastehi yeshua ikalu rafenywa yo nezilanzo rafenywa zo nanada muhebafu watije e mascara electorale fenyiha ikawa watukanza recorge deuxième tour kama birhedino watitsena wajaba fenya rongo zindo chini hakamwa ishiongo muharwa hundu 50,8% wanjiza 5% kamili na 5% kamili ikadonjabo inganzo 468 voix na zebiro kwa sina bahano johitia zibiro za ladhim kwa sina bahano johitia hakapia wabure donc abuluka tukajana na siabo ya hadisi ni freshwa nama ndo zijua na upare kandida wae ukaya izo yafanya hormaize biro e bahati tsiambe wanyanya karjauna na matso sha karjauna na matso enge mwanana sha ile bayana kadoli yeza hormaize biro na horjize masasweri ijo kandaminae Shabahatui kajaru habanze au kakauchua ikacho jandizo irasmishi haka Bakari hende direct reaction yao tsido jondo pale ngarjore ngeza zinundo ngarjore kebisha zinundo ala fizi jao apres 5 hana mdundur mavoti yajipange na ufanya siasa harume bafu. Okay, ni swala hangu le question ya home jini domoni ala nikao wasuli safkari ndo sana ne zebilitezi hisa hawa katika wema wengi wajawahi wa vote ye kutufikiri namna ya ufanya mashtaka usoni mwema na hizo vote mashtaka yao zebilitezi hisa ya hore hafa ya pashia rotsuwan wa vote zani zijiri helio biro do ngabo biro zinzajiri helio wanyata kitina besoin lo ambano amsa preuve izikoshewa pia ya mwana mtu afa hakushewa hana mtu pashi hakushewa yabo ngajofanya mashtaka abo na kandida amale bavoikando akalu akili ngabo mijitsaila mndo akusibitisha ke mijinwe katizingara ngami directe au ngami deuxième tour Kurani Yasima Dembeni Tsinmwashongo Uziwani miji mingapi yabo ndio kao hutende mimi heli evuti abira mwe mijio
Simashongo yabo anikuja parsa la jirma wakevoti humuhenda ihumandisa shankurani ya utirenge kurani akaze bironi za kurani tende yezendaru yabo manama amitsaidi harenge dembeni akae bironi zima dembeni menyeha shaeze zabaki hazitende yabo yuziwani inu ekar kaunda hurma voti jo katsirenge yuziwani yuandu pengwa jwata wakauju kai ka voti ya haki mingoni mjimuna kana irenga kisiasa shahende wafanya ze bourage wanda jazabo ka oblige harenge aboye harenge simwashongo iroha horme cadre au kai voti mandisa ngondo bureau votissant la votissant 20 comme ça ni ilawa horma ye cadre ya he mjumu shabo ngabo michi ya dunga hapo yabo michi ya dunga hapo ngabo domoni harenge na ufunde shambani tsirenge mimi ngabo kanzile antwasi harenge ngabo jaju antwasarenge yabo ya dunga hapo tena yonde ya ayo ngabo mjankana tsirenge ngabo panda bonga dawo hizi classement ngabo panda ye bakararenge abakarja hurma ye adunga botsena ani yawondo usia hambani ngabo mindadu harenge ngabo tunzu tsirenge ngabo mdimani harenge donc et voter la vira et quatre les naskara des affaires hazana domoni sha kana donc harenge mpude tsena voilà ngabo setsi honesa ujumdiso yakana ngamina swala la saha huonesa aundo yakana zivoti zibiri nai hojimlifu wa hemba jini kabajabira voti za haki ile bavuika ndo akali wakili shanga mina swala na kanza ni juwe waziri wa hizi habari za ndani uonde ya dhomenishiwa zevoti ujango hakikisho ya ukana zibiri na eka itoka yende kabakari de ya henda ngojo bakame parti au ngojo jiunzulu hame parti au ngojo shila zila fikra za hemu wa he parti banu e parti no katsi uruze voti no kanja zihunda yu tafauti hakanga mhorme parti indi shamala hangu abunga mandu hatu ekanja uruze voti anju manu hatu ekama hangu kajansu tene bayukira amma bangu kajansu tena wanju manu hatu mimi sida wala mafanda yu ya Bakar Helio kana mwahayo shanje parti mimi sida Helio rangudu siku na njirme parti ngami yangu na zembione nda horme parti parti hatu ikanenvu ikane on range ihundrezi yende resulta ya parti politique yonge tsahau pouvoir na bonge resulta sana linda hundu amanzo nende hata ikaye bamana he parti nguri ngabo ndo hata mfano nguri tisho leader wa parti ya ndifisha mimi ya bodo ka horme parti inu ya hangu inu tiamu mimi nakakubali mrambe wala witio he parti inu ya hangu yawe ekanja hunda banjo honda ni hangu abo tsina horme parti sha bongabo reglage za hatu na sina mdukao mfanyo maskarade electoral parce que hafanya hula hata wanama madepite walemewa minja lemewa aonize kweli njalemewa akayokomba heli akaya ikama filmu ya geri heli rakaya iho bajini mweste njakubali na shindiha sha inra waswili banu ikangwanza tujaba hajwa rengetse na wambia bana na tswakinisha kana rambi jawo ayendo koyo ngarifanya nzia zivoti jao zike hauhalali abamwambia nize kweli hala mnako kujuana njabanjuana ngarjore kebisha zinu zikepija ezijao zikenjema miskanja au très clair harmo mrekebesho haho unu haukai ulawana zina tijaulo nizo hudhukuru ya ukaya ngeruhusisha wale deuxième tour dena wewe wa janibu ya siasa ya CRC yani Orange na CRC leze natija nlo nizo heze natija ulo heze procès verbal nlo nizo zabo alafu ekeitso kayende kaja amushongo dhukuru mahamitsano ijoka ujabadi abantu yabo haramade jera kabano ka kandida ekatsindawe ayi kabano ka deputy katsindawe
ikabaza bafanya herongo hauje abantu leo ukalike kandida inde parti député ngasarmo député ukalike kandida député ye coordination ya Orange ambajini Ouest ban ntoa wabeha hormaye bureau politique et bureau politique yaja ya valide yabeshea instance de décision c'est-à-dire d'abord président parti et la valide yabonge jo kirezi jao simpaka ndami atakina ukirundudine tena katsende yino ekatsi hunde kanja hunda yawe jao ngibidi urirehe ndumrajina chatsindami shayona kanzani qui est clair de ukaya wengo amini ze prosuloni zo kanga lazima de deuxième tour ekitso jamba ushidano na hendekwa ngokubali kuna kukubali nje kukubali hinjo ngamina ze procès nje kukubali shahidi wae mshahidi hangu ikabalansi na ze procès tujukubali hakawansi na ushahidi shamna ushahidi kana henda anjumzia isifanyisha hizo ndizo mganzao hizo ndizo mganzao wale watu sisi rafanya jitihadi Mwenyezi Mungu asaidie sidi namna hiyo sheneleza jeni njo kansibano niliwa mshahara wa hazina tuifanya maana ule abo journalist ufanya hazina ujoli wa mshahara hao enda kenso hanyu tijoma hazina ujoli waruone ufajitada hujafanya hazio Mwenyezi Mungu hakusudia ile shirika liunde mbando liulipe kujafanya hazio ya kutamba Mwenyezi Mungu akakusudia Mwenyezi Mungu yehusaidia yesaidisha zile mtu yanzao wana kandida uwanisa haundo ya ukana parti serse dwa nzuache mharbatu harmazi wamenyelezi la vote kanja ntujeleza nai na hali parti serse kwa tina waziri ikawa kandi saa zenye chaguzi zinu waziri di waziri wa parti Orange waziri wa habari za ndani ndio ndizo zenye chaguzi zinu neseni zijaje hata lelo yambilo kama masansweri wavurwa mamambro de bureau wavurwa na hali SSC kwatsi ahaku ya ushanju wandu wao yo njambe halisi nunu halisi hali vano hula hatu za SSC zikambili ngabo SSC akanswaki yani answama nyangama zikasesi mbili ngabo SSC dala amini ya haki ya maula ja kansa sazi hazi waja tena waja shanje wa sisi nyurajina yansoni wandoni on recherche c'est sur recherche yabo ikiwa ziro ndani watu ngurisoze vote yengo mwanzia za haki za kaunda vote za haki shao wanyanya wa hedavu oi kandidal saidi no wanyanya okwatsi hormondo za hena mnayo yabo tofauti ile kaunga una tofauti different oyin kana ujozia mratifanye zenza hakaye mrulo washili hawenda dimani afanye zenza abakati ole naye mmoja afanye ze vote biranza hakishanga kwa kangwa bila dingo nafanya no kusondiso ya hema mambo de bureau haina usiku wakaruha list haina usiku wakaruha list ama mambo de bureau de vote amjohambia ye bureau de vote ifundi shambani atabafanywa peve ye president Hasini kwa mwaze bureau mengomira na ndadaru za he engongwe hatu yonde bureau rakana mru mzima ikao harihusu secrétaire no ye president hamtoa hamba kuna huja hubaki zabarini ndio amba wetsi mru wa SRC Hasini peve president amba msinyo yangu kwa nifanya yesesija wa valide kabako liroha ba president ba roha na uma mro bureau de vote akaisijwa president lizo roha amamto yabo zitizo waziri wa ndani ambia wafanye kujambia wafanye ndio habora jar male swala la hizi waziri wa habari za ndani kandida Swali Abdul Matasa hakoshindana na kandida wa Orange harbu mkabala witsanda ya suite mahoza yanu wayo hayeli haukaya ministri waziri wa habari za ndani Daudu Kiki ukaonde chef wa parti Orange hafanya misajaja harmo mkabala uo ebanu timafiki ano hizi janibu za siasa zino kayarema iho bagundre mehunu nemra la uzao ni haju shida ya vile holi jarmi waziri wa habari za ndani haukaya unatasa haunesa haundo kata ze list
zao wana lazima wavoti zinikiwa emananya hemrumishe wa waziri wa habari za ndani haizo hazihakikisha haramaze zanteniza hatu eba utima mkubaliano kabo sasa nyayi ho bagun sasa nyehunu heze partizo bidu wafikiane hodiho izo harma falsafa nzima kimwediso henzi hamashikitifu wabose kutsundunga hata amabose kutsura jona mbao ama kutusha jona mbao amabose kutsuniwana la muono mimi mbajini West mitika mikandida wa mbajini West jana tika horma komba ya voti za mbajini West waziri wa habari za ndani wa Orange ngoni zo voti za vira sanraya ndio harma swala la waziri wa habari za ndani wana huzi sale suala hizo ndongo ikao za rohoni za mno wewe kutuja zondo nizo rohoni hangu ngimu kwanza mimi ni tafsiri ndongo ziloroni mamdu kao ntuzijua kaja nambiazo yengo tafsiri vote tsendra ya ntsukaya ngabala manzi hando tsamba mimi mbajini West circonscription 23 iyo ngongwe zeno kuchukana sapia za vote nzise iho mitsi observatory ketiviri iho mitsi mrwa seni ketiviri iho mitsi mrwa atasesika na ujua mitsi mrwa kuru ketiviri iho ngono kuru seni observateur wandu legitime wazungu sema bavupi kandida ngoro la vya ya wote na shida mwambia tambarongo ya heba vuyo bantu ama mtaba uvire hauvira da harmi parti ha hui aminio ya Orange iyo ndo banu mele swala langu la kanti parti yangu ngam amini harma ministre de l'intérieur ya vamenishiwa zenye chaguzi wala abono banu ile swala langu la kandida wal hashemeza hula kaha hankwani waziri wa habari za ndani wa parti wa Orange bahekunu haji hashemeza ukasersia msasanya eba yabo kabaja kama African Holigo ngani harma made nzima ngamwendawo ukarema hula bangundreme hunu amujibungu le swala hilo shabu sekutsaurege majawabu ya hangu ngazonuke wanza tunambele jawabu yanza nuke abanza tishidar tsinyakati nambele jawabu shafu lanzao nuhu hambe kabandilo nuke nsorepete engutsa jawabu ndri atozisa ngojujibu yankele hapo amujibu kadozenji Yogaya ye vote tsenraya nsuichua ndongo zilomoni mwandamu nsuichua chango tuhumu kabo ndongo muoni nsutuhumu aminifu kashefatwa arga makandida hajuhanza runde haukahari nikamvuza kufanya siasa rangwale ngasina coordination ilo na maha mitsano yo change sufanya vote rubadilisha ngasina cellule horume miji si huona na haina mwezi si huona na une fois kaka batsa activité à vote cheka kaka activité ro kakandini donc abo harin kazi atu za kufanya politique harin kazi atu za kufanya assise rikenti installer ndo mo region ya abo fikirama yeye hanzar 100 vote aka harin kazi manye za mkanizo ni 100 vote inde manamba kaya ye voici sira zihunda banu ye 1828 voix ye kaunda ya tidorma urne ndo kwa ja participer ndo kwa jenda ndo kwa vote. Par contre woi zinu tuelezangu ndondo abunga bushahidi sheba kamraseni yabo haziyo hazishuhudia ndugu zarewa azarengwa habaina ta solution shahenza ho musoni akana kauja benjaziona na wakabo zinu zivoza kaurengwa zitilwa yakoloka ikisiasa harestalen roho mweresho yabonsina hata taradudi yangu labinae haukafanya za lazima ulifanye na ufundi siasa chaka jakajo kaza chukua vyao afikira mayo swala hizo sisi jibundo sheka wenga na namna ya jawabu ulanza au ulihunde nikelo nori wana c'est bon okay abo bana kandida ngarubeshelo marhaba abo kubali ujibu ya masuala hatu ili ujamua hone saze fikira za haho niweze kweli na makondo ameneo na namna kwa desinisha kuziendelea harumba chini yangu marhaba marhaba menjibanya mshukurioni ngoja ile mbungeza ngozi nro ndo zibitsa ile ladhimu ngoja ile banyu ndo wakati wafanye siasa kando za mladhimuni ili wao ndo wadocha karibu nanyi tena. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam.